Hello there, lovely learners. I'm your tutor Chahat from Assam, India. I'm a native citizen here and I'll help you to learn Hindi in a proper way. From each single word to all the sentences to all the phrases, I'll help you learn everything in proper details and I promise that my classes won't be boring. I'll make it more fun, easy, loving, and you'll enjoy it a lot. So for that, you have to do one thing. You have to book me as your tutor. नमस्कार सभी को। मैं भारत की रहने वाली एक नागरिक हूँ। भारत के असम राज्य में मैं निवास करती हूँ और मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका बनना चाहती हूँ। आप मुझे अपनी शिक्षिका के रूप में बुक कर सकते हैं। নমস্কাৰ সকলোকে। মই চাহাত, মই অসমৰ হয়, মই ভাৰতত থাকোঁ আৰু মই আপোনালোকৰ হিন্দীৰ শিক্ষকৰ ৰূপত আজি এই মঞ্চলৈ আহিবলৈ উপস্থিত হৈছোঁ। আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে খুবেই ভাল পাব মোক আৰু মোক নিজৰ শিক্ষকৰ হিচাপে বুক কৰিব।